भाषा समाचार बराक वार्ता में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ कोविड-19 का वैक्सीन प्रक्रिया। पहले दिन के टीकाकरण के दौरान 100 कोविड योद्धाओं को दिया गया वैक्सीन। उधारबंद के एनामुल हक लश्कर के घर में डकैती के वारदात को केंद्रित कर शक के बिना पर गिरफ्तार 3 डकैत, चल रही है जांच पड़ताल। काछाड़ जिले में शुरू हुआ 3 दिवसीय निशुल्क योग शिविर। गोलक बिहारी ट्रस्ट सिलचर शाखा के उद्योग से आयोजन किया गया शिविर। स्वाधीनता के 70 साल बाद भी हर प्रकार की सुविधा से वंचित है बोरखोला जारुलतोला जीपी के अंतर्गत के बाशिंदा। विधानसभा चुनाव में वोट बॉयकॉट का दिया चेतावनी। ग्राम पेपर मिल के कार्यकर्ताओं ने अपने बकाया तनख्वाह के मांग पर किया विक्षोभ। जल्द से जल्द बकाया तनख्वाह प्रदान करने का किया गया मांग। अब समाचार विस्तार से। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पूरे देश में शुरू हुआ कोविड-19 वैक्सीन प्रक्रिया। शनिवार को बराक घाटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण प्रक्रिया शुरू किया गया। सिलचर एसएमसी व सिविल अस्पताल में टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान पहला टीका डॉक्टर बाबुल बेजबुरिया व पद्मश्री डॉक्टर रवि कन्नन ने ग्रहण किया, तो दूसरी ओर सिविल अस्पताल में डॉक्टर जूरी शर्मा ने पहला टीका ग्रहण किया। पहले दिन के टीकाकरण प्रक्रिया में एसएमसी व सिविल अस्पताल मिलाकर कुल 100 कोविड योद्धाओं को टीका प्रदान किया गया। কাছাড় জেলায় আজকে কোভিড ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছে। আমাদের সতীন্দ্রমোহন দেব অসামরিক হাসপাতাল এবং শিলচর মেডিকেল কলেজ দুটো সেন্টার আপাততভাবে স্টার্ট করা হয়েছে। দুটি জায়গায় আমরা প্রায় 100-র মতো আমরা বেনিফিশিয়ারিজ আজকে ভ্যাকসিনেশনের টার্গেট রেখেছি। আজকে প্রথম দিন, তাই একটু সময় লাগছে বিভিন্ন প্রসিডিওরগুলো ভালোভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করিয়ে নিতে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের 11,710 জন বেনিফিশিয়ারি এনলিস্টেড আছে। তো তার মধ্যে 7,000-এর মতো স্বাস্থ্যকর্মী সরকারি এবং বেসরকারি, এবং বাকি 4,000-এর মতো অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার এনলিস্টেড আছে। চলবে আপাততভাবে। আজকে তো 2টা সেশন স্টার্ট হয়েছে, তারপর আরও 23 সেশনে হবে। তো মানে আমরা 28 জানুয়ারির ভিতর শেষ করার একটা রেখেছি। লোকাল পাবলিক এখন প্রথম পর্যায়ে লোকাল মানে সাধারণ জনসাধারণকে দেওয়া হচ্ছে না। পরবর্তী পর্যায়ে 50 ঊর্ধ্ব যারা আছেন তাদেরকে আমরা টার্গেট করব। তবে স্বাস্থ্যকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরকেই দেওয়া হচ্ছে। এটা ভ্যাকসিন তো অনেক টেস্টিংয়ের পর শুরু হয়েছে। যেহেতু আমরা যদি সেরকম কিছু রিস্ক থাকতো তাহলে ডাক্তাররা নিতেন না। তো প্রথম পর্যায়ে যেহেতু স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তাররা নিচ্ছেন, তাহলে আমার মনে হয় না তেমন কিছু ভয়ের ব্যাপার আছে এখানে। আমরা টুকটাক মাইনর অ্যালার্জিক রিয়াকশন বা থাকলে বা যদি কোনো ধরনের ক্রিটিক্যাল ডিজিজ থাকে আমরা দিচ্ছি না ভ্যাকসিন, বা গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা দিচ্ছি না ভ্যাকসিন। আর যদি টুকটাক কোনো রিয়াকশন হয় সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের টিম একদম প্রস্তুত আছে। আমাদের যে AEFI টিম আছে, এই টিমগুলো আমাদের র্যাপিড রেসপন্স করবে, টিম প্রস্তুত আছে। আমি আজকে ফার্স্ট ডোজ কোভিড ভ্যাকসিনটা নিয়েছি। এখন পর্যন্ত আমার 5 মিনিটের এরকম হয়ে গেছে ভ্যাকসিন নেওয়া। এখন পর্যন্ত আমি কোনো রকমের কোনো অসুবিধা আমার হয়েছে না, একদম নর্মাল আছি। আপনি আপনার নাম? डॉक्टर जूरी शर्मा, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सिलचर सिविल हॉस्पिटल, एसएमडी सिविल हॉस्पिटल। पिछले 14 जनवरी को पानग्राम जीपी के ठेकेदार एनामुल हक लश्कर के घर में डकैती का वारदात हुआ था। 16 तारीख को डकैती से जुड़े रहने के शक के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधारबंद पुलिस थाने के कार्यवाहक अधिकारी आशीष सूत्रधर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश दास ने 17 तारीख शनिवार ये तीनों लोगों को सिलचर कोर्ट पर ले जाया जाएगा।
गोलक बिहारी ट्रस्ट सिलचर शाखा के उद्योग से आयोजित किया जा रहा है 3 दिवसीय योग शिविर। शनिवार को अनुष्ठानिक रूप में सिलचर इंडिया क्लब मैदान पर योग शिविर का उद्बोधन किया गया। इस कार्यक्रम के प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित रहे अनूप कुमार दत्त व नागपुर से आए योग प्रशिक्षक रोजी भट्टाचार्य। प्रदीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। बहुत अच्छा लगा। ये जो 3 दिन का शिविर होगा योग का, ये मतलब हर एक, आप बोलिए कि अभी जैसे हम लोग फंसे हुए हैं महामारी की जो कोविड है 19, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए मैं कल बताऊंगी योग शिविर में। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों यहाँ पे, और उसके बाद में इससे क्या हम फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे डिस्टेंस मेंटेन है या हम लोगों को अपना इम्यून सिस्टम जो बूस्ट करके रखना है वो कैसे करना है, कौन से योग द्वारा हम इसको बूस्ट करके रख सकते हैं। खास करके नॉर्थ ईस्ट में कैंसर का तो काफ़ी बढ़ावा है, तो इसका बारे में बिल्कुल है। जो कैंसर संबंधित रोग हैं, पहले तो हमें यही जानना है कि ये होते क्यों हैं, है ना। तो इसका क्यों हमें लेना कीमोथेरेपी या क्यों जाना कैंसर की ओर, ठीक है। तो ये योग द्वारा हम बिल्कुल इसका उपचार कर सकते हैं अगर हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं योग में कि इसका बिल्कुल जड़ से इसको निकाल फेंकती है। कंसंट्रेशन लेवल जो है बच्चों का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और इसको हम सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ा सकते हैं, जो है वो योग और ध्यान के माध्यम से हम कंसंट्रेशन लेवल इतना बढ़ा सकते हैं बच्चों का कि वो जो आने वाला जो हमारा भविष्य होगा बच्चों। काछाड़ जिले के बोरखोला जारोलतोला जीपी के धोलछोड़ा बाजार टीला के बाशिंदा आज भी सड़क व पेयजल परिसेवा से वंचित है। स्वाधीनता के 70 सालों बाद भी उनको किसी भी प्रकार का कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाया गया। गांव के लोगों ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि भाजपा सरकार की सबका साथ सबका विकास केवल नारों पर ही सीमित है, वास्तविक रूप में किसी भी लोगों का विकास नहीं हो रहा। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में गाँव वासियों ने वोट बॉयकॉट करने का चेतावनी भी दिया। সমবেত হয়েছি কারণ আমরা বিগত নির্বাচনে আমাদের অনেক বিধায়ক, এরপরে পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং লাস্ট আমাদের এমপি নির্বাচনে আমাদের সেন্টার থেকে মাননীয় সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয় বিপুল সংখ্যক ভোট পেয়েছেন। উনার আমাদের জালালতলা জিপির আমরা বাসিন্দা, আমাদের এখানে এই জিপি প্রেসিডেন্ট বিজেপির, আমাদের বিধায়ক বিজেপির, তারপরে আমরা সবাই থাকা সত্ত্বেও কী হয়েছে, আমরা এখানে মানুষের দিনের দিন আমরা ভোট দিচ্ছি, ইলেকশনে নির্বাচন দ্বারা কমিটমেন্ট করে গেছেন, তারপরে কোনো কাজ হচ্ছে না। আমাদের মহিলারা মা বোনরা, আমরা একদিন বিধায়কের বাড়ি গিয়েছিলেন, কিন্তু উনি আসবেন বললে আসলেন না। ওনার পিরিয়ডে 5 বছরে একটি দিনও আমাদের এখানে আসেন না। আমাদের এখানে যে রাস্তার যে অবস্থা, কেউ যদি একটা অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত আসে পৌঁছে না, আমরা কুলে করে নিয়ে রোডে নিয়ে যেতে হয়, যার দরুন আমাদের বহুত পেশেন্টগুলা রাস্তাঘাটে অনেকে হার্ট পেশেন্ট, এদিকে রাস্তাগুলো কোনো গাছই আসছে না। পানীয় জলের সমস্যা, এখানে রিনোভেশনের কাজ প্রত্যেক বছর হয়, কিন্তু विगत पानी जल हमारे बासिंदा। शनिवार को 5 ग्राम पेपर मिल के कर्मियों ने अपने बकाया तनख्वाह प्रदान के मांग पर एक सांबादिक सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही काछाड़ पेपर मिल मजदूर संघ के कर्मियों ने पेपर मिल के सामने तनख्वाह के मांग पर प्रतिवाद भी किए। इस दिन कर्मियों ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि अगर जल्द से जल्द उनका बकाया राशि प्रदान नहीं किया गया तो उनके सामने चोरी व डकैती के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं रहेगा। দাঁড়িয়ে যেতে গেলে ইডি এটা কিন্তু 30% দিতে লাগে, দিয়ে পেপার বাইক 30% টোটাল সেল প্রাইসের উপরে 30% আপনি চিন্তা করুন, ইমাজিন করুন। হ্যাঁ, আমরা 2500 টাকা অলরেডি রিফান্ডেড এগেইনস্ট 500 রুপিস, 500 করোড় মিল্কি লস। নাম্বার 2, বিভিন্ন সোর্স থেকে যেমন নিয়োগ ছিল 30-32 ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট লক্ষ লক্ষ 30 মানুষে 30-32 বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ করে গেছে। হ্যাঁ, এটা আমরা হেড অফিস সল্টলেকে, দিল্লিতে, তারপরে কিনা গুয়াহাটিতে। হ্যাঁ, দিল্লি তো সামান্য জায়গা, মার্কেটিং, হ্যাঁ যেটাই একটা জায়গা আছে। আর আমরা যে সল্টলেকে তো অনেক জায়গা। আচ্ছা, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি মজুদ রয়েছে, প্রচুর জায়গা বা প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি, এইগুলি যদি ক্রাফট হিসাবে বিক্রি করা হয় তা থেকে কোটি কোটি টাকা হবে। 2007 সালে মডার্নাইজেশনের নামে
এইচপি যে রিজার্ভ ফান্ড থাকে, আমাদের রিজার্ভ ফান্ড আছে, থেকে 500 কোটি টাকা 550 করে উইথড্র করে। নমস্কার, আমি রাজদীপ দে। আমার চাকরির 12 বছর হয়েছে। বিগত 4 বছর থেকে আমাদের কোনো স্যালারি নেই, আর 5 বছর থেকে মিল বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কোথাও কর্মসংস্থানের উপায় নেই যে গিয়ে আমরা টাকা অর্জন করি। পরিস্থিতি এতই বেগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা ফ্যামিলি চালাতে পারছি না। আমার ছোটো ছোটো বাচ্চা, মা কোথায় নিয়ে যায়, কি করি, এটা এখন এই চিন্তা করে পারছি না। সরকার আমাদেরকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু আজ অবধি কোনো কিছু গ্রাউন্ডে দেখতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড়িয়ে এসেছি যে আমাদের সুইসাইড করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সরকারকে আমরা অনেকবার আমরা বলেছি আমাদের এই পরিস্থিতির বিষয়ে, কিন্তু সরকার কোনো দৃষ্টি পদক্ষেপ নিতে পারছে না। আজকে দাঁড়িয়ে বলছি, হয়তো আমাদের এই কোনো উপায় থাকবে না, হয়তো আমাদের চুরি করতে হবে, ডাকাতি করতে হবে, না এই পরিস্থিতিতে তো বন্দুকও নিতে লাগতে পারে হয়তো, তখন সরকার এটার জন্য দায়ী থাকবে। তাই সরকারকে বারবার বলছি, আপনারা সময় থাকতে কোনো কিছু পদক্ষেপ নিন, না হলে পরিস্থিতি বেগতিক চলে যাবে। তাই বলে আমার কথাটা শেষ করলাম। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में
शनिवार को शिलकुड़ी बड़म बाबा मंदिर प्रांगण पर 35 जरूरतमंद लोगों के बीच सिलचर इटखोला निवासी RE नर्सिंग होम के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर रंजन सिंह ने कंबल वितरण किए। सूत्र के अनुसार उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय राम इकबाल सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किए थे। पिता स्वर्गीय श्री राम इकबाल सिंह जी का जन्म पुण्यतिथि है, तो मैं जो भी सका अपने तरफ से कि ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल का वितरण कर सकूं। और मुझे अंदर से ये पहले से भी इच्छा रहती थी कि पिताजी का पुण्यतिथि पर कुछ करूं, जिनके नाम पर मैंने नर्सिंग होम जो स्थापित किया, जिसका नाम RE नर्सिंग होम है। RE का मतलब होता है राम इकबाल सिंह, मैंने उन्हीं के नाम पर रखा है। तो इस तिथि को उनका जो है 3वीं पुण्यतिथि है, और मेरी इच्छा है कि ईश्वर की कृपा से मैं आगे भी इसको और भी बृहत रूप से मैं इस अवसर पर जरूरतमंदों के बीच में इस तरह का सेवा करते रहूँगा। ईश्वर से मेरी ही कामना है। डॉक्टर बानीकांत काकोती अवार्ड के तहत कालीगंज में वितरण किया गया कृति छात्राओं के बीच स्कूटी। शनिवार को कालीगंज शिक्षा विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 26 छात्राओं के बीच स्कूटी वितरण किया गया। छात्राओं को हर्षोल्लास के साथ अनुष्ठान में भाग लेते देखा गया। धन्यवाद सर। हमारे शिक्षा विकास हाई स्कूले शिक्षा विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूले मोट 26टी स्कूटी এসেছে। কেমন লাগছে? আজকে আমরা খুব আনন্দিত, অত্যন্ত খুবই ভালো লাগছে, কারণ স্কুলের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং প্রিন্সিপাল হিসাবে বিশেষ করে আমি খুবই উৎফুল্লিত যে আমাদের কৃতি ছাত্রছাত্রীরা 26টি স্কুটি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কি আপনি কোনো বার্তা দেবেন? ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাবো যে এটা তোমাদের শুরুয়াত, তোমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে। সেই সাথে একটা জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা এই স্কুটি পেয়ে স্কুটি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। যে কোনো সময় দুর্ঘটনাবশত তোমাদের যদি কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকো তাহলে সেটা সারা জীবন তোমাদেরকে ভুগতে হবে। তাই স্কুটি চলাচল করার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্যার কেমন লাগছে এবং আপনার কোনো মেসেজ থাকলে? আমি এই অঞ্চলের একজন অভিভাবক হিসেবে বলতে চাই যে যারা সাফল্য পেয়েছে বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে যে ওই সাফল্যই চূড়ান্ত নয়, কিন্তু ওদের জীবন পথ অনেক দীর্ঘ এবং যে কোনো সময় এবং এমন একটা বয়স, এই বয়সে অনেক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জীবনটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। সুতরাং ওদেরকে সম্পূর্ণ স্ট্রিক্ট থাকতে হবে ভবিষ্যৎ জীবনে আরও সফলতা পাওয়ার জন্য। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर में शुरू हुआ अभिजीत संजीव A डिवीजन क्रिकेट लीग। रामकृष्ण नगर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से 15 दलीय A डिवीजन लीग कम नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्বোधन खेल में क्रिकेट कोचिंग सेंटर ने 115 रन के बड़े अंतर के साथ अपने पहले खेल में विवेकानंद क्लब को पराजित कर खेल को अपने नाम किया। रामकृष्ण नगर विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे। निर्धारित 30 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 191 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में विवेकानंद क्लब ने 20 ओवर 1 बॉल में अपने सारे विकेटों के नुकसान पर महज 76 रन ही संग्रह कर पाए। 28 ইংরাজিতে আর মোগল আক্রমণকারী বাবরের সেনাপতি মীর বাকি আর প্রভু শ্রীরামের জন্মভূমিতে যে মন্দির ছিল আর আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আমাদের লক্ষ্য যে এই 10 টাকার কুপন, 100 টাকার কুপন, 1000 টাকার কুপন বা রসিদের মধ্যে আর প্রভু শ্রীরামের যে ভব্য মন্দির নির্মাণ হবে সেই নির্মাণের নকশাটা সেই কুপনের মধ্যে চিত্রিত আছে। আমাদের লক্ষ্য সেই ভব্য রাম মন্দিরের, প্রভু শ্রীরাম মন্দিরের যে চিত্র সেটা প্রতিটা হিন্দুর পরিবারের পরের দিনই আর পুরা লিস্ট একটা নির্দিষ্ট প্রফর্মা আছে আর সেটা ফিল আপ করে আর পরের দিনই সেটা ব্যাংকে জমা হবে। তাই ব্যাংকে জমা হওয়ার জন্য 3টা ব্যাংক নির্দিষ্ট আছে, স্টেট ব্যাংক অফ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा। बीते गुरुवार को सोनाई थाने के समक्ष रामनगर जीपी के एपी सदस्य अशरफ कलम आजाद लश्कर पर कुछ दुष्कृतिकारियों ने हमला किया था। घटना को केंद्रित कर उन्होंने थाने में एक एजाहार भी दायर किए थे, पर अब तक किसी भी दुष्कृतिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया।
जिसको केंद्रित कर शनिवार को सोनाई शाधीन बाजार क्षेत्र में प्रतिवादी नागरिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस, यूडीएफ तथा स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने जल्द से जल्द दुष्कृतिकारियों को गिरफ्तार करने का मांग भी रखी। एक जुगे আমরা সন্ত্রাসী দলের বিপক্ষে যারা প্রার্থী দিব তারে আমরা ইয়ে করে নিই। আমরা কেন যদি এক জায়গায় বলতে পারছি তাইলে এক জায়গায় এক মতে যে সময়টা খাস করা এই সময়টার অপেক্ষা আমরা করিয়া আমরা সময়ে আমরা দায়িত্বরে আমরা সঠিকভাবে মানে এটারে কাজে লাগাইতাম এই প্রতিশ্রুতি লইন আপনারা। এখন আজকে একে 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 আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটা উদ্যমী যুবক যে সময় আমাদের মেডিকেল গেট বন্ধ করা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল সজীব মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। আর সজীবকে এইভাবে অপমান করা, অত্যাচার করা, ওটা সজীবের উপর অত্যাচার নয়, আমাদের সকলের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে। আপনারা এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হন। আমি সবচেয়ে বেশি যুবক ভাইদের বলবো, আমাদের মুরব্বিয়ানরা এত দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন না, আপনারা সজাগ হন। এইরকম অত্যাচার আপনাদের উপরে আসতে পারে কাল। মিথ্যা মামলা দিয়ে আপনাকে জড়িয়ে থানায় বন্ধ করে রাখা হতে পারে। দেখেন, উনি হলেন সোনাই বিধানসভার 10 নম্বর এমএলএ। তার আগে এই সোনাইতে মরহুম মইনুল চৌধুরী সাহেবের মতো নেতা হয়েছেন। আলতাফ হোসেন মজুমদার কোনোদিন বলি নাই আমাদের কেডারকে যে তোমরা আইন তোমাদের হাতে নিয়ে নেও। কোনো একটা গণ্ডগোল হলে আমরা নিজে দুই পক্ষকে মিলিয়ে ওই বিচারটা শেষ করে দিয়েছি, কিন্তু আইন হাতে নিতে আমরা দেই নাই। দেখুন এখন কি চলছে, আইন এমএলএ সাহেব হাতে নিয়ে নিয়েছেন, আইনও নিয়েছেন, অর্থনীতিও নিয়েছেন। উনার কত বাতিকা বাগন আপনারা দেখেছেন। সোনাইতে কি চলছে আমি বলতে হবে না, আপনারা নিজেই দেখবেন, নিজেই জানবেন। তাই যদি এখনো আপনারা আমাদের কিছু কিছু ভাই কিছু স্বার্থ লোভে যান, একটা স্বার্থ নেন, কিন্তু আপনারা কবল করেন যে আগামী এপ্রিলে 4 তারিখ যাতে আপনার ভোট বিজেপিতে না যায়, নাহলে আল্লাহ আপনাদেরকে ছাড়বে না। আল্লাহ আপনাদের উপর জারি হবে, অনেক বিপদ জারি হবে। এইবার আমরা দেখেন ইউডিএফের আমার বাগনা আছে, আমি আছি, আমরা এইবার সংঘবদ্ধ। যে টিকিট পাবে মহাজোটের যে টিকিট পাবে আমরা একজনই লড়বো। আর আশা করি এই যে যদি সমঝোতা হয়ে যায় তাহলে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ कोविड-19 का वैक्सीन प्रक्रिया। पहले दिन के टीकाकरण के दौरान 100 कोविड योद्धाओं को दिया गया वैक्सीन। उधारबंद के एनामुल हक लश्कर के घर में डकैती के वारदात को केंद्रित कर शक के बिना पर गिरफ्तार 3 डकैत, चल रही है जांच पड़ताल। काछाड़ जिले में शुरू हुआ 3 दिवसीय निशुल्क योग शिविर। गोलक बिहारी ट्रस्ट सिलचर शाखा के उद्योग से आयोजन किया गया शिविर। स्वाधीनता के 70 साल बाद भी हर प्रकार की सुविधा से वंचित है बोरखोला जारुलतोला जीपी के अंतर्गत के बाशिंदा। विधानसभा चुनाव में वोट बॉयकॉट का दिया चेतावनी। 5 ग्राम पेपर मिल के कार्यकर्ताओं ने अपने बकाया तनख्वाह के मांग पर किया विक्षोभ। जल्द से जल्द बकाया तनख्वाह प्रदान करने का किया गया मांग। अब तक के बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।